अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सूरह जासिया का चौथा रुकू हमने शुरू करना है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द मुल्कुस समावाति वल अर्द व यौम तक़ूमुस साअतु व यौम तक़ूम व यौम व यौम तक़ूमुस साअतु तक़ूमुस साअतु यौमइज़िन यौमइज़िन यख़्सरुल यख़्सरुल मुब्तिलून मुब्तिलून वतरा कुल्ला व तरा कुल्ल उम्मतिन जासिया उम्मतिन जासिया कुल्लु उम्मतिन कुल्लु उम्मतिन तुदआ तुदआ इला किताबिहा इला किताबिहा अल-यौमा तुजज़ौना तुजज़ौना मा कुन्तुम तअमलून मा कुन्तुम तअमलून हाज़ा किताबुना हाज़ा किताबुना यंतिक़ु यंतिक़ु अलैकुम बिलहक़ अलैकुम बिलहक़ इन्ना कुन्ना इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु नस्तंसिखु मा कुन्तुम तअमलून मा कुन्तुम तअमलून फ़अम्मा الذين آمنوا فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته في رحمته ذلك هو ذلك هو الفوز العظيم الفوز العظيم ذلك هو ذلك هو الفوز المبين الفوز المبين وأما الذين كفروا وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله إن وعد الله حق والساعة حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن ये नून साकिन हो जाएगा, हमजा नून के साथ मिल जाएगा। इन नज़ुन्नु इल्ला ज़न्नौ वमा नहनु बिमुस्तैक़िनीन वबदा लहुम सय्यिआति मा अमिलू वबदा लहुम सय्यिआतु मा अमिलू ما عملوا وحاق بهم
वबदा लहुम सय्यिआतु وبدا لهم سيئات ما عملوا ما عملوا وحاق بهم ما كانوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون به يستهزئون وقيل اليوم وقيل اليوم ننساكم ننساكم كما نسيتم كما نسيتم لقاء لقاء يومكم هذا يومكم هذا ومأواكم النار ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتهم ذلكم بأن ذلكم بأنكم ذلكم بأنكم متخذتم متخذتم آيات الله آيات الله هزوا وغرتكم هزوا وغرتكم هزوا وغرتكم هزوا وغرتكم الحياة الدنيا حياة الدنيا فاليوم لا يخرجون فاليوم لا يخرجون منها منها ولا هم يستعتبون يستعتبون فلله الحمد فلله الحمد رب السماوات رب السماوات ورب الأرض ورب الأرض رب العالمين رب العالمين وله الكبرياء وله الكبرياء في السماوات في السماوات والأرض والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم. कल इंशाल्लाह हमने सूरत दुखान शुरू करनी है।